Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into topic 2, atomic structure. So there are 3 subtopics in total. So let's have a look at the overview of this topic first. Okay, so the first one is Bohr's atomic model. So as you can see, Bohr's atomic model ni ada banyak skill learning outcome dia. Okay, and then the second part kita akan tengok quantum mechanics. So Bohr's atomic model, quantum mechanics, kedua-duanya adalah atomic model tapi atomic model yang berbeza lah. Okay, and last kali kita akan tengok kepada electronic configuration. Electronic configuration ni sebenarnya adalah kesinambungan daripada quantum mechanics punya model untuk atomic model. Okay, so nanti kita akan tengok more details on this later on. Okay, so let's have a look at the learning outcome for this video. So hari ni ada beberapa yang kita akan tengok. So by the end of this lesson, you should be able to describe Bohr's atomic model and then explain the existence of energy levels in an atom and then calculate the energy of an electron. And then misalkan skip sikit D dengan E dahulu, kita terus tengok kepada F and G. So calculate the energy change of an electron during transition, and then kita akan calculate the energy of photon emitted by an electron that produces a particular wavelength during transition. So most probably ada macam banyak benda baru sebenarnya. Topik ni memang literally banyak sangat benda baru sebenarnya compared to apa yang kamu dah tahu. Okay, jadi first kita tengok dahulu Bohr's atomic model. Okay, so untuk Bohr's atomic model, so this is basically Bohr's atomic model and it looks very familiar to you, should be. Okay, because inilah yang kamu belajar dekat sekolah dulu. So kalau kita nak kena describe atom, so kita akan describe, oh atom ada nucleus kan, and dalam nucleus tu akan ada proton, ada neutron, and then sekeliling nucleus tu akan ada orbit. Okay, whereby kita ada elektron dekat orbit tu yang akan mengelilingi kita punya nucleus tu tadi. So this is basically Bohr's atomic model sebenarnya. So siapa Bohr ni? Bila dia perkenalkan sebenarnya Bohr's atomic model ni, let's have a look sekejap. Okay, so this is Bohr. So he is actually a young pula, dia dah tak young dah sebenarnya. Okay, he is a Dutch physicist and dia yang propose theory of atom ni. Sebenarnya dah ada a few theory sebelum dia propose this one. Okay, tapi dia punya teori adalah based on ada 4 assumption yang dia buat. Okay, so the atomic model he described had electrons circling a central nucleus that contains positively charged proton. Okay, jadi apa 4 assumption yang dia propose sebenarnya? Okay, so this 4 assumption yang kita panggil sebagai postulate. Okay, 4 ni kamu kena tahu. Okay, so let's have a look dekat postulate number 1. Okay, ataupun assumption number 1 dia. So his first postulate adalah electron moves in circular orbits around the nucleus. Okay, itu adalah memang kalau benda yang kita belajar waktu sekolah dulu, kalau kita nak kena describe atom, memang kita cakap electron dia akan move in circular motion sekeliling nucleus tu. Okay, so this is not something new to us. Okay, yang ni memang kita tahu dah. So this is actually one of Bohr's punya assumption. Okay, so when moving in the orbit, the electron does not radiate or absorb any energy. So dia akan fix dekat satu tempat sahaja. So kalau dia dekat n equals to 1, okay, energy level number 1, so dia tak akan absorb energy, dia tak akan release energy at the same time. So dia akan fix dekat that particular orbit. Okay, so for example, kalau yang kita punya proton ni kita punya hydrogen nucleus ni kan, dia ada satu elektron ni. So kalau dia ada satu elektron yang berada dekat n equals 1, so dia akan sentiasa berada dekat sini je without radiate or absorbing any energy. Okay, and then second postulate pula class, the energy of electron in a hydrogen atom is quantized. Quantized kat sini maksud dia adalah fixed. Okay, so dekat that specific energy level ada specific amount of energy yang elektron tu ada. Okay, so that dia boleh kekal berada dekat that particular orbit. Okay, so that is an electron moving in an orbit can have only a certain amount of energy. So kalau dia dekat n equals to 2 pula, kalau dia nak berada dekat orbit yang kedua, so dia kena ada certain amount energy pula kalau dia nak berada dekat situ. Dan kalau dia nak berada dekat ketiga, dia kena ada certain amount of energy pula. Okay, so this is what it meant by the energy of an electron in a hydrogen atom is quantized. Okay, and then
Kalau kita tengok yang ketiga pula, so yang ketiga ni panjang sikit. Okay, so usually in ordinary condition, okay, yang dia tak ada, I mean like dia dekat the lowest energy untuk elektron, dia yang tengah, yang dia paling calm lah kiranya kan. Okay, so elektron akan berada dekat ground state. Okay, ground state ni bermaksud dia akan berada dekat the lowest level, energy level. Okay, but then if kita supply energy, okay, so energy is usually being supplied through lights lah sebenarnya. So kalau kita supply energy dekat elektron tu, so elektron tu dia akan absorb energy. So bila dia absorb energy, so dia makin bertenaga kan. So what happen is dia akan naik pergi to a higher energy level. Okay, so if energy is supplied, electron absorbs the energy and is promoted from a lower energy level to a higher one. So kalau daripada mula-mula dia dekat n equals to 2, and then depends dengan berapa amount of energy yang dia absorb, dia akan pergi dekat maybe n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, depends. Okay, so this process is what we call as excitation. Okay, and then last kali, okay, so tadi sepatutnya dia dekat ground level kan, at ordinary condition dia berada dekat ground state. Okay, but then bila energy is supplied, dia absorb energy, so it goes to a higher energy level. So now dekat higher energy level tu yang kita panggil sebagai excited state. So dekat excited state, bila energy kita very high kan, so we become very unstable. Okay, so electron at its excited state is very unstable. So bila dia very unstable, so what happen is dia akan start release energy. So the moment dia start release energy, what happen then? Bila dekat atas, dia release energy, dia akan jatuh bawah balik. Okay, so it will fall back to a lower energy level and dia akan release energy, a specific amount of energy in the form of light, ataupun sometimes kita sebut in the form of photon. Okay, so the energy of the photon equals to the energy difference between the level lah. So kalau n equals to 1 tadi ada certain energy kan, n equals to 3 pun ada certain energy kan, so kita boleh cari perbezaan tu nanti. Okay, amount of energy yang dia keluarkan tu adalah perbezaan antara dua energy level tu. So kita akan boleh kira lah lepas ni. So these are the four postulates, okay, for Bohr's postulate yang dia perkenalkan back in 1913. Okay. Alright, so there are a few important terminology yang kamu dengar Miss cakap tadi sebenarnya. First adalah ground state. So ground state means the state at which electron berada dekat the lowest energy as possible. Okay, and then ada excited state. Excited state adalah bila dia dah absorb energy and dia berada dekat a higher energy level. Itu kita panggil sebagai excited state. Okay, and then energy level pula adalah energy associated with a specific orbit ataupun state. Energy level ni bila Miss cakap n equals to 1, itu energy level. N equals to 2, energy level. Orbit pertama, orbit kedua, orbit ketiga, itu energy level. Okay, and then kita nak kira energy now. Okay, so formula yang kita akan pakai untuk kira energy dekat specific energy level, so kita akan guna En dekat sini. En adalah energy level, okay, and then negative RH. So apa benda RH tu nanti kita akan tengok. So darab dengan 1 over n squared pula. Okay, so what is n? What is Rydberg constant? Okay, so RH kat situ adalah Rydberg constant lah. So Rydberg constant value dia adalah 2.18 exponent negative 18 joule. Okay, and then n pula, n is basically principal quantum number, ataupun kita boleh cakap ini adalah energy level. Okay, so value dia adalah dalam bentuk whole number, integer. So dia boleh jadi 1, 2, 3, 4 sampailah infinity value untuk n ni. Okay, so kalau kamu nak calculate energy level yang dekat energy dekat energy level 1, so ini E1 lah kira kamu nak cari E1. So kat sini kamu kena masukkan 1 squared, dan kalau kamu nak cari energy dekat n equals to 3, and then kat sini nanti kamu masukkan 3. Okay, so one thing that you have to determine, you have to take note is n determines the main energy level. So kita ada n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, and so on. Okay, energy is 0 if electron is located infinitely far from nucleus. So kalau ini adalah nucleus, so sejauh-jauhnya yang infinity punya value tu, so energy akan jadi 0 nanti.
Okay, and then energy associated with forces of attractions are taken to be negative. Thus ada negative sign dalam formula ni. Okay. And then energy of electron. Okay, so kalau kita tengok during transition lah, tadi adalah formula untuk kita cari energy dekat specific energy level. Okay, tapi sekarang ni kita nak tengok kalau yang berlaku transition. Transition ni maksudnya sama ada dia pergi daripada ground state to excited state ataupun daripada excited state to ground state. Okay, so during transition from higher energy state to lower energy state, the electron emits radiant energy. Emits maksudnya dia release energy. So this energy is in the form of photon, ataupun photon tu tadi maksud dia adalah light. Okay, so the energy given in this transition can be calculated by comparing the difference of energy in each significant transition state. Jadi apa kita nak guna ni? So basically kalau kita nak tengok perbezaan energy from one energy level to another energy level, basically kita kena kira energy yang dekat final energy level dia dengan energy yang dekat initial energy level dia. Okay, whereby EI dekat sini, energy yang initial punya adalah negative Rydberg constant of the initial energy level. Okay, and then EF pula adalah energy untuk yang dekat the final energy level pula. Okay, so kalau kita ni dia banyak hilang simbol pula, so mesti selengkapkan. Okay, so kalau kita masukkan dalam formula ni, so yang ni jadi macam ni kan, di minus, ini pula jadi mana macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, tutup lagi, lepas tu okay, lebih kurang macam ni lah rupa dia. Okay, so bila kita try simplifykan benda ni, so dapatlah satu formula ni yang kita simplifykan. Okay, so kita akan dapat E, okay, energy difference. Okay, energy difference between those two energy level tadi adalah equals to Rydberg constant times with 1 over n initial squared minus 1 over n final squared. Okay, so kamu akan dapat this formula. So only the formula yang dalam box ni je lah yang kamu kena take note dan okay, so kena ingat so yang ni kita akan ada Rydberg constant, dah tak ada negative sign depan ni, tak ada dah. Okay, tak ada negative sign kat sini. Lepas tu kita akan ada initial dahulu, yang sini initial tolak final. Lepas kita rearrange balik formula yang kat atas ni tadi. Okay, so you will get this formula here. Okay, whereby the Rydberg constant value is 2.18 exponent negative 18. There's no need for you to memorize the value. You can always refer back to the list of constant. Okay, so energy of an electron. So as mentioned earlier, the amount of energy released by electron is called photon of energy. Okay, so we can relate the energy released with the frequency by using the relationship below. So kita boleh relate pula dengan daripada energy tadi, kita boleh relate dengan frequency. Okay, whereby the energy difference is equals to hv, where h is a Planck constant. Okay, so Planck constant ni pun ada value juga, 6.63 exponent negative 34 joule second. So do we need to memorize this? No, ada ajak dalam kamu punya list of constant. Okay, and also yang V tu pula is actually frequency. Okay, so frequency boleh jadi unit dia adalah per second ataupun in hertz. Okay, so a photon of energy, since dia akan emit in the form of radiation with appropriate frequency and wavelength, so selain daripada frequency, so daripada yang formula tadi tu, delta E equals to HV, kita boleh cari wavelength juga sebenarnya. Okay, so kat sini formula ni tak keluar pula. Sebenarnya kat sini adalah lambda equals to C over V. Okay, so where C adalah apa ni? Macam mana ni? Okay, so kalau kita gabungkan yang dua formula tu tadi, kita akan dapat delta E equals to HC over lambda sebenarnya. Okay, so this formula here, kita substitute masuk ke dalam yang formula yang sebelum ni. Okay, kita rearrange balik lah supaya V dia akan jadi apa ni? V akan jadi apa? Frequency equals to
C over lambda kan. Okay, so bila kita masuk yang dalam formula yang delta E, so ini kita masukkan dalam formula delta E equals to HV tu tadi. So dapatlah yang dalam kotak kat sini. Okay, so kamu kena ingat banyak jugalah formula yang nak kena ingat hari ni. Okay, so far dah jumpa 1, 2, 3, 4. Dah ada 4 dah formula kamu jumpa hari ni. Okay, and then C dalam ni sebenarnya kelas. So H tadi, kalau H tadi adalah Planck constant, C pula adalah speed of light, which is 3 exponent 8 meter per second. Okay. Alright, so kalau kita tengok kita punya Bohr's atomic model kat sini, okay, whereby setiap satu orbit kat sini dia ada energy level dia masing-masing. Yang paling dekat dengan kita punya nucleus, n equals to 1, followed by n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4. Okay, so let's say kita punya electron berada dekat n equals to 1. Dekat ordinary condition kan dia berada dekat lowest energy kan, lowest energy level, ataupun kita panggil sebagai ground state. So dia dekat n equals to 1. Okay, and then somehow dia absorb energy. So bila dia absorb energy, dia akan naik atas. Okay, so daripada n equals to 1 dia pergi kepada n equals to 3 kat sini. So dia absorb energy. So daripada energy level yang rendah dia pergi naik kepada energy level yang tinggi. So basically a specific amount of energy is being absorbed. So bila kamu kira delta E kat sini, kamu akan dapat value dia dapat positive sign. So the positive sign indicates that the energy is being absorbed. Okay, meanwhile bila dia berada dekat atas tadi, apa jadi kelas? Adakah bila elektron berada dekat atas, adakah dia stable? No, it's not stable. So since the electron at excited state is unstable, what happen? It will fall back to the lower energy level. Okay, so bila dia fall back pula, it release a specific amount of energy in the form of photon. So bila dia berada ke atas tu tadi, dia jatuh bawah balik. So bila jatuh bawah balik ni, kita kata dia fall from a higher energy level to a lower energy level. Dan bila kita and then kita boleh cakap dia release energy in the form of photon. So bila kita kira dia punya delta E, you will get a negative value kat situ, where the negative value actually indicates that the electron is emitting energy sebenarnya. Okay, okay, so yang ni pula kelas. Apa benda diagram kat sini. So this diagram here is what we call as energy level diagram. Okay, so energy level diagram specifically yang ni adalah untuk hydrogen atom yang dia tunjuk sekarang ni. So hydrogen atom ada satu je kan elektron dia. So usually dia akan berada dekat lowest energy dia, which is n equals to 1. Okay, so bila dia absorb energy, boleh jadi dia naik pergi kepada n equals to 3. Okay, so yang ni dia absorb energy lah. Tapi once dia berada dekat atas, okay, dia very unstable, so somehow dia start release energy, so dia jatuh bawah balik. So ini energy released. Okay, so energy level diagram ni ada satu benda yang Miss nak tekankan. Dia punya y-axis yang kita perlu label, ada labeling, which is potential energy. Kalau kamu letak energy sekejap pun, it's totally fine. Okay, meanwhile dia punya x-axis pula dia tak ada labeling, tapi kita akan ada line dekat sini, n equals to 1, and then n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, and sampailah infinity. And then kamu perasan tak something? Kalau n equals to 1 dengan n equals to 2, dia punya jarak besar. Okay, lepas tu bila n equals to 2 pergi kepada n equals to 3, jarak dia dah semakin kecil. Okay, dia macam half of between yang n1 dengan n2 ni. Okay, and then antara n3 kepada n4 pula lagi kecil daripada the previous one. Okay, so nak katanya perbezaan energy from one energy level to another energy level sebenarnya dia akan makin kecil, and you have to show it this way. Okay, kena nampak ada beza energy level 1 ke 2, 2 ke 3, sepatutnya dia punya energy tu dah semakin kecil, and 3 ke 4 pun makin kecil, and so on, sampailah bila dah sampai infinity tu dah macam dah tak nampak sangat beza energy dia. Okay, okay, so let's try to do calculation class by using formula yang kita dah jumpa hari ni. Okay, so the first formula yang kita jumpa hari ni adalah kita belajar how to determine energy at a specific energy level. So let's have a look at this. So calculate the energy of an electron in the second energy level of hydrogen atom. So second energy level indicates that n is equals to 2. So yang ni specifically dia nak tahu yang dekat that particular energy level. So kita just guna formula En equals to negative RH 1 over n squared.
Okay, whereby E kita kat sini adalah 2. So Miss masukkan value. So Rydberg constant kita pakai adalah 2.18 exponent negative 18 joule kan. Okay, and then untuk energy level kita which is 2 tadi. So 2 squared macam ni. So kalau kamu calculatekan dia, so kamu akan dapat kita akan dapat negative 5.45 exponent negative 19 energy. So unit dia adalah joule. Okay, so usually bila exponent macam ni kita just leave our answer 2 decimal places. Okay, and then this one example 1, kita pergi kepada example 2. What if the one yang involve transition? Transition maksudnya sama ada daripada lower pergi ke higher energy level or higher energy level to lower energy level. Okay, so kena ingatlah kalau dia daripada rendah ke atas bermaksud dia absorb energy. So absorb energy sepatutnya kamu akan dapat a positive sign punya energy value. Okay, meanwhile kalau dia daripada a higher energy level go to the lower energy level bermaksud dia release energy. So release energy sepatutnya kamu akan dapat a negative punya value. Okay, so let's have a look kat sini apa ni. Kita kena kira energy change. Energy change meaning kita kena kira delta H, right? Okay, that occurs when electron falls. So falls, dia jatuh from n equals to 5 pergi kepada n equals to 3. So determine the frequency. Oh, ada banyak juga dia minta ni. Okay, so yang ni yang first dia minta energy change, and then dia minta frequency, dia minta juga wavelength, specifically in nanometer. Yang ni pun dia nak juga. Okay, so wavelength usually kita akan bagi jawapan dalam nanometer. Kalau dia tak minta specific, so if you want to leave your answer in meter, that's fine. Okay, or else you have to show jawapan kamu dalam nanometer kalau soalan minta. Okay, so yang ni pun dia dah mention class emitted, radiation emitted, bermaksud akan ada negative value nanti. Okay, untuk kamu punya energy change. Okay, alright. Okay, so kita kira yang the first one dahulu kelas. Kita nak kira energy change dahulu. So energy change dekat sini, apa formula dia tadi? Rydberg constant, yang dia dah tak ada negatif kat depan tu kan. And then initial dulu, okay, squared minus yang final squared. Okay, so cara Miss ingat initial dulu kan, final dulu kan. Sebenarnya Miss ingat ni sebagai if. So if I dulu lepas tu baru F lah. Okay, so kita masukkan. So Rydberg constant dia adalah 2.18 exponent negative 18 joule. And then initial kita tadi dia from 5 to 3 kan. So initial kita adalah 5 squared minus 1 over 3 squared. Okay, final kita dekat bawah. Initial kita ke atas sebab dia falls back. So dari atas ke bawah. Okay, so akan dapatlah berapa ni. Okay, so okay, dapat negative value. Negative 1.55 exponent negative 19 joule. Okay, so the negative sign, just satu benda Miss nak tekankan kelas, bila kamu kira delta E dapat negative sign, the negative sign is showing that the energy is being emitted. Okay, B. Okay, now the next part, kita nak kena kira frequency dengan wavelength kan. Okay, so relationship antara delta E dengan wavelength, frekuensi adalah delta E equals to HV kan. Okay, so delta E kat sini, kamu tak payah bawa sekali the sign positif negatif tu, tak perlu bawa. Kamu just bawa value tu je. Okay, sebab nanti kalau kamu bawa yang sign tu, nanti jawapan kamu pun jadi ada negatif juga semua tu, tak perlu. Okay, so the negative positive sign kita just perlu tunjuk bila kita kira yang delta E yang ni. Kalau nak kira delta E, kita tunjuk the negative positive sign to show that the energy is being released ataupun the energy is being absorbed. Or else bila kita nak bawa pergi kepada kiraan frekuensi ataupun wavelength, there's no need for you to show the tak payah bawa sekali the negative positive sign. Okay, basically dia akan jadi positif lah. Okay, so kita nak kira frekuensi now. Frekuensi equals to delta E divide by Planck constant then. Okay, so delta E kita 1.55 exponent negative 19 joule, and then Planck constant kita, oh my god, Miss tak ingat, I think it's 6.63 exponent negative 34
joule second, I think. Let me just double check balik. Okay, so kita akan dapat, so you will get 2.34 exponent 14. So apa unit ni kelas? So no joule boleh cancel off kan? So per second, or if you want to leave your answers by hertz pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so yang tadi atas ni final answer untuk delta E, yang bawah ni final answer untuk frequency. Tak habis lagi, kita nak cari pula apa? Kita nak cari pula ni wavelength. Okay, so wavelength pula tadi adalah equals to wavelength equals to wavelength delta E equals to hc over v, hc over lambda. Tak ingat pula yang satu ya, wavelength equals to apa tau? Yang tu formula tu Miss tak ingat pula, nanti boleh rujuk sendiri. Okay, Miss ambil apa yang Miss ingat je. So delta E equals to hc over lambda. Okay, so kita nak cari lambda sekarang ni. So lambda bermaksud hc over delta E. So untuk ini ada dua option lah kamu nak pakai. Sama ada yang formula yang satu lagi yang Miss tak ingat tu, sorry, malas pula Miss nak bagi balik, ataupun you can use this formula here. Okay, so ada dua option untuk selesaikan yang wavelength ni. Okay, so kat sini Miss masukkan value tu dan so 6.63 exponent negative 34 joule second darab dengan 3 exponent 8 meter per second, and then divide by, oh my god, sorry for that, energy kita tadi 1.55. So sekali lagi kelas, tak payah bawa the negative sign, okay. And then ini joule, so joule kita boleh cancel off, second pun cancel off juga, so we only left with meter. Okay, so 6.63 E negative 34 darab 3 exponent 8 bahagi 1.55 E negative 19. So we get, so akan dapat 1.28, okay, betul je sebenarnya, 1.28 exponent negative 6, tapi ini adalah dalam meter, but we want to change this into nanometer, so kena bagi exponent 9, right? Okay, exponent negative 9, so akan dapat okay, akan dapat dekat sini Miss letak ni 3, 1.283, so akan dapat 1283 nanometer. Okay, so convertkan yang meter tu tadi jadi nanometer. Alright, so that's all class. Okay, so nanti kamu try buat sendiri soalan try this 1.0 and also try this 2.0. Okay, so nanti don't forget to submit the question letter. Okay, bye bye. Let's nak buat conclusion sikit lah. Okay, so by now you should be able to, apa yang kamu patut tahu by the end of this video is, kamu patut tahu ada 4 postulate of Bohr's atomic model. Okay, and then kamu kena tahu kalau nak kira energy dekat specific energy level nak guna formula yang mana. Kalau nak kira pula difference in energy between two energy level nak kena guna formula yang mana. Okay, and then kalau nak cari frequency nak kena guna formula mana. Kalau nak cari wavelength pula nak kena which formula macam tu. Okay, so by now kamu boleh describe dah sepatutnya Bohr's postulate. Kamu boleh buat calculation juga dah energy at a specific energy level, and also difference in energy termasuklah frequency and also wavelength. Okay, right, itu sahaja. Bye.